ड्रग्स ने ऐसा महसूस होता है कि समाज को इन दिनों अपने शिकंजे में कस लिया है। रोज़ बरोज़ नशा करने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जो तशवीश की बात है। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी इसी तरह की सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है। इस कॉम्प्लेक्स में नशे के आदी अफराद और गैर समाजी अनासर अपनी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक अंजाम दे रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में गैर समाजी अनासर रोज़ाना नशे की सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं, लेकिन किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। चंद दिन कबल इस कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या भी पेश आया था। इन तमाम सरगर्मियों के बावजूद ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर जगह जगह ड्रग्स के इंजेक्शंस और दीगर नशीली अशिया नज़र आ रही हैं। बताया जाता है कि आसानी के साथ यहाँ ड्रग्स के इंजेक्शंस और नशावर अशिया लाते हुए उनका आज़ादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतज़ामिया और पुलिस इस पर सरफ नज़र किए हुए हैं। पहलगाम साधने के बाद पाकिस्तानी दहशतगर्दी से दुनिया को वाकिफ़ करवाने के लिए भेजे गए हिंदुस्तानी वफ़द की सऊदी अरब में आमद हुई। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वफ़द के दूसरे अरकान और सऊदी वज़ीर के अलावा सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सफ़ीर के साथ मुलाकात हुई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का को खम्मम के दौरे से फौरी तौर पर हैदराबाद तलब कर लिया गया। वो खम्मम में मदिरा हल्के के दौरे पर थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर हंगामी तौर पर हेलीकॉप्टर रवाना करते हुए उन्हें हैदराबाद वापस तलब किया गया। ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने खुसूसी सफाई मुहिम का इनेकाद किया। इस मौके पर उनके हमरा एडिशनल कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन रघु प्रसाद, जोनल कमिश्नर GHMC वेंकन्ना और मजलिस के कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। ये खुसूसी मुहिम कचरे की बरवक्त सफाई, मुकर्ररा मकामात पर कचरे के डब्बों की मौजूदगी को यकीनी बनाने और ज़रूरत पड़ने पर इजाफी डब्बे नस्ब करने पर मरकूज़ रही। ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी के बाद पैदा होने वाले फुजले को निमटने के लिए खुसूसी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बकरीद स्पेशल ड्राइव गार्बेज के लिए हमने ड्राइव किया, जिसमें एडिशनल कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन जनाब रघु प्रसाद साहब और जोनल कमिश्नर चार मीनार जनाब वेंकैया साहब और उसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर पत्थरगट्टी जनाब सोहेल खादरी अलमारूफ है, महमूद खादरी साहब, जनाब अलमदार वाले जाई साहब डबिलपुरा कारपोरेटर, जनाब वासिउद्दीन साहब और डॉक्टर समीना मैडम कारपोरेटर तलाब चिंचलम और नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब शफाहा साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीगर लोग के अलावा रामकी के जो गार्बेज लिफ्टिंग के ऑफिसर्स और GHMC के तमाम ऑफिसर्स आज के इस दौरे में मौजूद थे। हमारा आज का दौरे का मेन मकसद ये था कि जहाँ जहाँ पे भी जो कचरे के पॉइंट्स होते गार्बेज बिन्स के, उसको हम कचरे के बड़े पॉइंट्स को देखना है, प्रॉपर लिफ्टिंग कराना है और उसके साथ साथ जहाँ पे बिन की कचरा कुंडी की ज़रूरत है वहाँ पे बिन लगाना है और इसके अलावा जहाँ पे ट्रैक्टर्स बिन की ज़रूरत है वहाँ ट्रैक्टर बिन्स लगाना है। और आने वाले टाइम पे जो बकरीद रहेगी, बकरीद के अंदर जो एनिमल वेस्टेज होता है, एनिमल वेस्टेज को हम किस तरीके से साथ के साथ लिफ्ट करना है, उसके लिए भी आज हमने ये पूरा दौरा किया है। और अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह अब की मर्तबा जो गार्बेज के बैग्स। कोल्डापुर के आलवेन चौक इलाके में GHMC पार्क के अहाते में की गई गैर कानूनी तामीरात को हैदरा ने मुनहदम कर दिया। मुकामी अवाम की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हैदरा की फोर्स ने सरकारी अराजी पर बनाए गए ढांचों को मुनहदम कर दिया। कोल्डापुर शिल्पा लेआउट फेज 2 के करीब तामीर शुदा 3 सतही फ्लाईओवर जून के पहले हफ्ते में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह के लिए तैयार है। 178 करोड़ रुपए की लागत से SRDP के तहत तामीर करदा 1.2 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर गच्चीबोली और हाईटेक सिटी के दरमियान सफ़र के वक्त में कमी लाएगा।
جنوب مغربی مانسون نے تلنگانہ میں اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے حیدرآباد میں بھی دستک دے دی ہے۔ منگل کی شب شہر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے سبب کئی مقامات پر پانی جمع ہو گیا اور ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ ریاستی حج کمیٹی کا حج کیمپ 9331 عازمین حج کی روانگی کے ساتھ کل رات اختتام کو پہنچا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی خصوصی دلچسپی، خسرو پاشا افضل بیابانی صدر نشین حج کمیٹی کی انتھک مسائی اور ریاستی حج کمیٹی کے ای او سجاد علی کے علاوہ دیگر آفیسرز اور اسٹاف کے علاوہ والنٹیئرز کی دن رات محنت کے ساتھ پورے ملک میں تلنگانہ ریاستی حج کمیٹی کو بہترین خدمات اور شاندار انتظامات پر مبارکباد دی گئی۔ صدر نشین حج کمیٹی خسرو پاشا نے بتایا کہ 29 اپریل سے 27 مئی تک جملہ 30 فلائٹس کے ذریعے 9331 عازمین حج فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ مہدی پٹنم سرکل کے اسسٹنٹ سول سپلائی آفیسر بشرا سلطانہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ فوری طور پر اپنے KYC کی تکمیل کو یقینی بنائیں، کیونکہ اب بھی بڑی تعداد میں راشن کارڈ ہولڈرز نے یہ عمل مکمل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت تلنگانہ نے راشن کارڈ رکھنے والے مستحق افراد کو 3 مہینوں جون، جولائی اور اگست کا راشن فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی تقسیم 3 مراحل میں کی جائے گی۔ تلنگانہ کی اصل اپوزیشن BRS کی سلور جوبلی تقریب کے موقع پر ڈالاس میں پارٹی کے حامیوں اور پارٹی کے قائدین کے ساتھ سابق ریاستی وزیر و پارٹی کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے ملاقات کی۔ اس سلور جوبلی تقریب میں شرکت کے لیے آمد کے موقع پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مادیگا ریزرویشن پوراٹا سمیتی یعنی MRPS کے بانی صدر مندا کرشنا مادیگا کو ملک کے چوتھے سب سے بڑے شہری اعزاز پدم شری سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز انہیں راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پیش کیا۔ مندا کرشنا مادیگا ایک ممتاز سماجی جہدکار ہیں جو مادیگا طبقے اور دیگر پسماندہ طبقات کے حقوق کے لیے طویل عرصے سے سرگرم ہیں۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے تمام پارٹیوں کے وفد کے ساتھ ہندوستان کویت دوستی کے 250 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ نمائش رحلہ دوستی کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کویت کے حکمرانوں سے بھی ملاقات کی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔